circuit RLC forcé, le régime alternatif. Une tension alternative sinusoïdale est une fonction donc qui s'écrit sous la forme U est égal à U max cosinus de Pnt plus phi U. U max c'est l'amplitude aux tensions maximale, T est la période, de Pnt plus phi U la phase à l'instant T, phi U la phase à l'instant T égale à 0. La courbe ديالها généralement كتكون بحال هذا الشكل. Une tension sinusoïdale عندنا une période, une fois نلقاو la période نلقاو la fréquence 1 sur T وعندنا U max la tension maximale. De la même manière, on parle de I de T, c'est égal à I max cosinus de Pnt plus phi I. I max pour l'intensité maximale, T est la période, de Pnt plus phi I la phase à l'instant T, phi I la phase à l'instant T égale à 0. Valeur maximale et valeur efficace. U efficace est égal à U max sur la racine de 2. I efficace est égal à I max sur la racine de 2. Les valeurs maximales, I max et U max se déduisent des courbes. Les valeurs I efficace et U efficace se déduisent des appareils de mesure en périmètre et voltmètre. Notion de phase. On considère deux grandeurs alternatives sinusoïdales. U lit est égal à U max cosinus de Pnt plus phi U et I lit est égal à I max cosinus de Pnt plus phi I. Alors phi U par rapport à I, c'est la phase de U par rapport à I. لازم نفهموا أن وحدة فيهم كتكون إيكال زيرو. phi de U par rapport à I كتكون بوزيتيف. في هذه الحالة كنقولوا phi de U كبر من phi de I. Alors I U lit est en avance sur I lit. اللي اون افونس اللي عنده في كبيره. لاكور ديالنا كتكون على هذا الشكل، على اساس الحمراء هي ديال يو في هذه الحاله اللي اون افونس. اذا كان عندنا ايكالا زيرو في لو يو بارابور ا اي، في هذه الحاله في دو يو ستيكالا في دو اي، كنقولوا يو اي اي سون اون فاز. لي كور كيكونوا على هذا الشكل. إذا كانت عندنا phi de U par rapport à I négatif, alors phi de U inférieur à phi de I, alors U est en retard par rapport à I. La courbe ديالنا الزرقاء كتكون en avance، الحمراء كتكون en retard. ولا في هذه الحالة كتكون عندنا phi de U par rapport à I est égal à P sur 2. باش كتكون حدا ماكس الأخرى كتكون égal à 0. كنقولوا اللي en retard ولا كنقولوا بأنهم بجوجهم en quadrature de phase. إذا كانت لونغ اللي بيناتهم هو P، كنقولوا في هذه الحالة en opposition de phase ولي كور ديالنا يكون على هذا الشكل. نوتي بيان كيف ما كنديرو على في دو يو بارابور ا اي نقدرو نديرو على في دو اي بارابور ا يو. لا فاز دو اي بارابور ا يو اللي عنده في كبيره هو اللي كيكون اون افونس. في دو يو بارابور ا اي et phi de I par rapport à U mesure l'avance ou le retard de chaque fraction par rapport à l'autre. Oscillation électrique forcée d'un circuit RLC. Bon, au moyen d'un oscilloscope, on peut visualiser UR lit et U lit. Enfin, comme l'oscilloscope ne capte l'intensité de courant, car les tensions. La tension UR lit et l'intensité lit sont proportionnelles. UR c'est égal à RI. La tension الوحيدة اللي كتعطينا الشكل ديال l'intensité de courant هي la tension aux bornes de conducteur ohmique. I lit c'est égal à I max cosinus de Pnt. Et le test égal à U max cosinus de Pnt dans la même fréquence. Il y a le générateur imposé par le générateur. Notez bien, la fréquence 1 des oscillations est imposée par le générateur. On dit que les oscillations sont forcées. Le générateur va كيفرض علينا. Alors le générateur في هذه الحالة c'est l'excitateur. Le dipôle RLC en série, généralement la fréquence ديالو هي N0 اللي هي 1 sur 2 et la racine ديال RC joue le rôle de résonateur. L'excitateur fournit de l'énergie au résonateur pour compenser l'énergie perdue par effet Joule. L'impédance Z, la définition ديالها. L'impédance est le rapport de la tension efficace courante d'une composante électronique par l'intensité de courant efficace qui la traverse. Alors Z c'est égal à U sur I. U efficace ou I efficace اللي هي U max على I max اللي نختاروا la racine de 2. Notez bien, la résistance électrique d'un conducteur ohmique est la propriété de ce conducteur à s'opposer à la circulation du courant électrique. L'impédance électrique d'un circuit est la propriété de ce circuit à s'opposer à la circulation du courant électrique alternatif. La définition بحال بحال. الفرق هو la résistance المقاومة هي ديال الكوندكتور أوميك وحده. l'impédance هي المقاومة التي تبديها الدارة ككل مرور التيار الكهربائي المتناوب. هذا كيخلينا نفهموا بأن Z est toujours supérieur ou égal à R. La loi d'Ohm. La tension aux bornes d'un composant électronique et l'intensité de courant qui la traverse sont proportionnelles, ce qui veut dire U c'est égal à Z fois I. Z il y a l'impédance U, la tension du circuit, et l'intensité que la traverse. On a vu que Z supérieur ou égal à R, on a I,
كنعطينا ZI supérieur ou égal à RI, donc U max supérieur ou égal à UR max. La tension maximale U max au bord de circuit RLC est toujours supérieure à la tension maximale au bord du conducteur ohmique UR max. Notez bien, quand on compare la tension unité d'un circuit et l'intensité de courant illimité qui la traverse et avec un oscilloscope régulé sur la même sensibilité verticale. Alors la courbe dont l'amplitude maximale la plus haute correspond à la tension unité. Parce qu'il y a des juges ديال les courbes ولكن تكون عندنا la même sensibilité verticale عندنا نفس السلم. عفاك الكبيرة فيهم اللي عندها وسع كبير هي اللي كتشكل اليد ديال الذرة والأخرى ديال الموصل الأومي. إلا خدينا مثال بحال هكا غادي نعرف بأنهم UR هي اللي لامبليتود صغيرة ديالها و UT هي اللي عندها امبليتود كبيرة. Alors UM هذه هي ديال لو سيركوي و UR max هذه ديال الكوندكتور أومي. ولكن عندهم ميم سونسيبيليتي سوا اس لا سونسيبيليتي كومون اون فولت بار ديفيزيون. واش غتكون عندنا يو ماكس كنحسب شحال من مربع 1 2 3 3 فوا اس وكنحسب يو ار ماكس وغنلقى فيها 2 فوا اس. نقدر نحسب لو رابور ديالهم يو ماكس سور يو ار ماكس égale à 3 demi c'est égal à 1,5. La bande passante à moins 3 décibels est le domaine où l'intervalle N1 N2 des fréquences où la réponse du circuit est satisfaisante et I doit être supérieur ou égal à A0 sur la racine de 2. Là je fais côté courbe on va بأن I efficace en fonction de la fréquence augmente le début كتوصل لواحد le pic ومن بعدها كتنزل. I0 اشنا هي l'intensité maximale efficace de courant à la résonance. I0 هي هادي. Le correspondant ديالها هي la fréquence N0. N0 هي la fréquence ديال le circuit RLC. N1 N2 sont les fréquences au bord de la bande passante. باش كنعرفوا la bande passante هي اللي كتكون فيها I c'est égal à I0 sur la racine de 2. إلا درنا دي بروجيكسيون غادي نلقى N1 وغادي نلقى N2 بيناتهم هذيك هي la bande passante. Delta N N2 moins N1 il y a la largeur de la bande passante. Dans le cas où R est petite, il y a R صغيرة بزاف, la résonance est aiguë, كتكون عندنا كورب بحال هادي اللي شفتو دابا. Et la largeur de la bande passante delta N est petite. اش كيطرا إلا كبرت R قد ما كتكبر R قد ما داك لو بيك I0 غادي وكيصغر قد ما la bande passante غادا وكتزاد. اش كيطرا شنو هي لا بوند باسونت بور 35 اوم بور 45 اوم و بور 60 اوم. قد ما لا ريزيستونس كتكبر قد ما لا بوند باسونت كتزاد. دون لو كا او ار اي غروند امورتيسمون فور لا ريزونانس اي فلو et delta n est grand. La largeur de la bande passante est proportionnelle à la résistance. قد ما كتكبر لا ريزيستونس قد ما delta n la largeur de la bande passante كتزاد ou égale 1 sur 2 pi R sur L avec R la résistance équivalente. Notez bien, au bord de la bande passante بين طرفي المنطقة الممررة اللي كنعرفو حنا هنا هو I égal à I0 sur la racine de 2. Or, on a U c'est égal à ZI et U c'est égal à R I0. On a le même générateur. Et aux extrémités de la bande passante, on a I c'est égal à I0 كنعوضو كل وحدة بالإكسبريسيون ديالها وكيبقى لنا I هي U sur Z و I0 هي U sur R كنختزلو ب U وكتبقى لنا Z c'est égal à R racine de 2. هذا التعبير خصنا نحفظوه. بين طرفي المنطقة الممررة au bord de la bande passante Z c'est égal à R racine de 2. Cas de la résonance. إلا كانت عندنا résonance كندويو على résonance pour I0 فاش كتكون I égal à I0 résonance فاش كتكون لا فريكونس ديال لو جينيراتور ايكال لا فريكونس ديال لو سيركوي RLC اللي هي N0 كنقولو عندنا اون ريزونانس. Alors lorsque la fréquence N d'excitateur اللي هو الجينيراتور ont une valeur égale à la fréquence N0 de résonateur اللي هو ديال لو سيركوي RLC, l'intensité efficace I de courant qui traverse le circuit sera maximale et est égale à I0. On dit dans ce cas que le circuit RLC est en résonance. Donc عندنا N c'est égal à N0 اللي هي 1 sur T0. Or T0 هي 2 pi la racine ديال LC. Donc N c'est égal à N0 1 sur 2 pi la racine ديال LC. نقدرو نكتبو autrement هي 2 pi N0 la racine ديال LC égale à 1. On élève au carré هي 2 pi N0 carré fois LC égale à 1. اللي تقدر تعطينا هي 2 pi Ln0 c'est égal à 1 sur 2 pi Cn0. بغينا نكتبوها بحال هكا.
كتعطينا في إيكالا 0. علاش؟ لأن لو كورون إي لا طونسيون كيكونو أون فاز، كيعطينا لانتونسيتي إفيكاس كتكون ماكسيمال، ومنها كنلقاو لامبيدونس زد إي مينيمال، ولا فالور مينيمال ديالها هي R plus R. Comment exploiter la courbe Z en fonction de N, impédance en fonction de la fréquence. باش exploiter la courbe, il faut la tracer. Voilà la courbe. عندنا Z minimal, Z minimal في le cas ديال la résonance. Alors, on peut en déduire de la courbe la résistance R de circuit et la fréquence à la résonance هي هذه، لأن Z كتكون minimal. Alors غادي نلقاو منها R اللي هي أصلا R total، وكنلقاو منها لا فريكونس N 0. نقدروا نقلبوا على R racine de 2 هي les bornes de la bande passante. Alors فاش كنلقاو R racine de 2 on trace la droite وفي ما تلاقات مع لا كور غادي يعطيونا لي فريكونس N1 وغتعطينا لا فريكونس N2، ومنها غادي نعرفوا حتى لا بوند باسونت شحال كتساوي. Facteur de qualité Q ou bien coefficient de surtension. Q c'est égal à 1,0 sur delta N. C'est égal à 1 sur R, la racine de L sur C. Le facteur de qualité Q est inversement proportionnel à delta N, la largeur de la bande passante. CQ est grand, alors delta N, la largeur de la bande passante est faible. Et inversement, si la résonance est aiguë, alors Q est grand. Si la résonance est floue, alors Q est faible. Et le circuit est peu sélectif. Puissance instantanée. On a I c'est égal à I racine de 2 cos et U c'est égal à U racine de 2 cos, avec I et U sont respectivement l'intensité et la tension efficace. Le produit بيناتهم غادي يعطينا la puissance instantanée. كنستغلو بعض المعلومات trigonométriques. 2 cos A fois cos B c'est égal à cos A plus B plus cos A moins B. كنستخدمو في l'expression ديال الفوق et elle devient P I c'est égal à UI cosinus phi plus cosinus 4 pi nt plus phi. نقدرو نكتبوها هي UI cosinus phi plus UI cosinus 4 pi nt plus phi. On a P c'est égal à UI cosinus phi, on l'appelle puissance moyenne ou puissance active reçue pendant une période. S c'est égal à UI, on l'appelle puissance apparente. Tangente phi est le facteur de puissance. Dans un circuit RLC en série, la puissance électrique moyenne ne se consomme que par la résistance globale par effet Joule. Elle est donnée par la relation suivante P est égal à RI au carré. شوية ديال الحساب كنقدروا نبينوا بأن P ديك la puissance moyenne هي la puissance perdue في les résistances. Comment exploiter un oscillogramme؟ كيعطينا واحد لا كورب هنا exploiter. أول حاجة نقدروا نلقاو لا بيريود et on déduire la fréquence. كنلقاو لا بيريود ومنها كنلقاو لا فريكونس. نقدروا نلقاو لو déphasage horaire taux et on déduire phi en valeur absolue. دونك كنلقاو taux ومن بعدها كنلقاو phi هي 2 pi sur t fois taux هي 2 pi taux sur t. بون في هذا التعبير الله يرضي عليكم 2 pi taux sur t بهاد الخطرات ما محتاجينش نسولنا، ما محتاجينش une sensibilité باش نلقاو شحال كتساوي phi en valeur absolue. Notez bien, on peut calculer phi uniquement par le nombre de divisions correspondant à la période et le déphasage horaire taux. بحال في هاد الحالة إلا شفنا لا بيريود عندنا فيها 1 2 3 4 5، الوغ لا بيريود هي 5 ديال التدريجات في لا سونسيبيليتي، ولا شفنا الطو تقريبا عندنا 1 ونص في لا سونسيبيليتي، ولا درنا عملية حسابية غنلقاو أن 1.5 في لا سونسيبيليتي ديفيزي بار 5 في لا سونسيبيليتي، ولا سونسيبيليتي كتختزل. نقدرو نلقاو من هاد لا كورب لي طونسيون ماكس UR ماكس و U ماكس. منهم نقدروا نلقاو لي U efficace لأن U c'est égal à U max sur U efficace. UR efficace c'est égal à UR max sur la racine de 2. نقدر نلقى l'intensité de courant I max une fois كنلقاو UR max divisé par R ça va donner I max. نقدر نلقى l'intensité efficace، نقدروا نلقاو l'impédance Z اللي هي U max على I max اللي هي R fois U max sur UR max. حتى هنايا نقدروا نديروا لا ميم رومارك اللي درنا على في. إلا كانت عندنا ميم سونسيبيليتي، إلا كانت عندنا ميم سونسيبيليتي فيرتيكال، داك لو نومبر دو ديفيزيون كافي باش نحسب هادي. نقدر نلقى لاكيل دي دو طونسيون ايت ان افونس دو فاز. عندنا لا طونسيون UR لي T ايت ان افونس
par rapport à la tension U lit. Qu'est-ce qu'on a en avance? À partir des expressions, on peut en déduire le signe de phi. Alors phi ديال I ديال UR غادي تكون كبر من phi ديال U lit. Comment déterminer le signe de phi? Bon, كنلقاو phi en valeur absolue. À partir des expressions de tension, on peut en déduire le signe de phi. Exemple, il a une expression بحال هادي. عندنا في U ما كايناش فيها phi وفي I عندها phi. إذا كان U en avance, alors phi غادي تكون négatif لأن U en avance ça veut dire بأنه phi U ديالو اللي هي تساوي صفر في U ديالو في U ديالو اللي هي كتساوي صفر في هذه الحالة، وهنايا في I اللي كتساوي في. إلا قلنا en avance alors في U كبيرة. Bon, U et T sont en phase. هذا كيعني بأن في غتكون إيكالا زيرو، كيكونوا بحال بحال. إلا كانت U en avance alors في U كبر من في I، alors صفر كبر من في، هذا كيعني بأن في نيجاتيف. إذا كان I en avance هذا كيعني بأن في I كبر، يعني في غادي تكون بوزيتيف. الحالة الثانية عندنا في هذه الحالة في U، في ديال U هي في، وفي ديال I إيكالا زيرو. إلا كانوا اون فاز راه في إيكالا زيرو. إلا كانت U en avance هذا كيعني بأن في U كبر، وإلا كانت U retard يعني أن في صغر. Exercice. On considère un circuit électrique constitué d'un GBF délivre une tension U lit est égal à U max cosinus de pi NT, un condensateur, un résistor R est égal à 80 ohms, une bobine, un oscilloscope pour visualiser U lit, UR lit. Bon, la première question, faites les connexions nécessaires à l'oscilloscope pour visualiser U lit, UR lit. Précisez l'excitateur et le résonateur. Pourquoi le circuit RLC est dit en oscillation forcée. On fixe la fréquence de GBF à la valeur N1 sur la figure suivante. On donne les oscillogrammes observés sur les oscilloscopes. Associer chaque oscillogramme A et B à la tension correspondante. Déterminer le déphasage. Déterminer les tensions max. Calculer les valeurs de l'intensité maximale I max et l'impédance Z. Écrire UIT, ILIT. Faites les connexions nécessaires sur l'oscilloscope afin de visualiser UR respectivement sur le voie X Y. ونشوفوا U lit كلشي ونشوفوا UR. alors la masse خصها تكون d'un côté شادة في R، لأن باش نرسمو UR خصها تكون R في واحد النقطة من لا ماس، وغنشوفو لو سيركل كله. غنشوفو في لا فوا Y غنشوفو UR، في لا فوا X غادي نشوفو U lit. Préciser l'excitateur et le résonateur. L'excitateur voit le GBF, générateur basse fréquence. Le résonateur est le circuit RLC. Pourquoi le circuit RLC est dit en oscillation forcée? Parce que le GBF, le générateur GBF, impose sa fréquence. On fixe la fréquence GBF A, associer chaque oscillogramme A et B à la tension correspondante. Là, je vais une échelle هنايا. كنعرفوا بأن لا طونسيون ديال لو سيركوي كبر من لا طونسيون ديال لو كوندكتور اوميد، دونك لو سيلوغرام ا عنده اون طونسيون كبيره، دونك هو ديال U lit، و لو سيلوغرام بي ديال UR lit. كيترميني لو ديفازاج. Phi est égal à 2pi sur T fois tau. Il est égal aussi à 2pi tau sur T. ما عندناش في لاكس ديالنا اوكون غرادياسيون، ما عطاونا حتى شي حاجه باش نحسب انايا الطو و التي، يعني عندنا ميم ايشيل. سكو في دير هي 2 بي 1 سور 6. الا كنحسبوا لا بيريود كنلقاو 1 2 3 4 5 6 ديال التدريجات. اذا تي هي 6 فوا لا سونسيبيليتي. فاش كنشوفوا الطو كيبان لنا بان الطو فيها اون غرادياسيون فوا لا سونسيبيليتي. باش كنديروا لو رابور ديالهم لا سونسيبيليتي كتختزل كتبقى ليا 1 سيزيام. 2 بي sur 6 هي بي sur 3. هادي اون فالور ابسولو. خصنا كنعرفوا بان U lit est égal à U max cos و I lit est égal à I max cos. كيبان لنا هنايا بان في ديال U il est égal à
0 و phi ديال i c'est égal à phi. إلا شفنا la courbe غادي يبان لنا بأن u est en avance par rapport à i, ce qui veut dire phi ديال u غتكون كبيرة, donc phi ديالنا غتكون négative. Alors phi c'est égal à moins pi sur 3. Les tensions maximales, إلا شفنا les courbes, u max c'est égal à 10 volts et UR max est égal à 4 volts à voir la courbe. Calculer les valeurs de l'intensité I max, il a UR max et R I max, l'intensité de courant maximale I max est égale à 0,05 ampères. L'impédance Z qui est juste طرق باش نلقاوها. الأولى هي Z est égal à U max sur I max اللي غتعطينا 200 ohm. الطريقة الثانية ou bien Z c'est égal à U max sur I max, je remplace I max par l'équivalent ديالها كتعبير غتعطينا R U max sur UR max. vu أن عندنا الميم sensibilité شنو هي U max؟ U max هي جوج تدريجات ونص و UR max هي تدريجة وحدة. فوالا sensibilité اللي غادي تختزل من بعد وغتعطينا نفس النتيجة 200 ohm. Écrire U lité I lité pour n intégré à 348,43 Hz. U lité c'est égal à U max cosinus. غتعطينا هي 10 cosinus de Pn1 fois t. I lité c'est égal à I max cosinus de Pn1 fois t plus phi qui devient 0,05 cosinus de Pn1 fois t moins pi sur 3.